नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के बोरखला विधानसभा केंद्र के बालाचोड़ा क्षेत्र में चल रही है अवैध कोयले की व्यापार। कोयले से लदे करीब 20 ट्रक को अनदेखी कर रही है पुलिस प्रशासन। आने वाले 20 अप्रैल को शाम 6:30 पर सिद्धर के बंग भवन में एकल अभियान कार्यक्रम के तहत एकड़ सुरताल कार्यक्रम 2023 का किया जाएगा प्रारंभ। सभी स्तर के लोगों को सहयोग करने का किया गया। जय राधे सेवा समिति व लाइफलाइन फॉरएवर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को दुख से जाने माने पत्रकार व समाजसेवियों को दिया गया सम्मानना। सेवा के कार्य में ब्रती रहने का किया गया अपील। भाजपा राज्य संघालघु मोर्चा के संपादक पद पर रामनगर के आता उन्नाव को निर्वाचित किए जाने पर संगठन कार्यकर्ता सहित अनुरागियों ने दिया संबर्धना। सभी तरह के लोगों को लेकर की जाएगी उन्नयन कार्य। सिद्धर की 4 क्षेत्र में पाल समाज के उन्नयन के लिए आयोजित हुआ नागरिक सभा। कछार करीमगंज व हाइलाकांड जिले से पाल समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गठन किया गया नया कमेटी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार काले व्यापार पर पाबंदी डालने के प्रयास कर रहा है, तो इसी दौरान राज्य सरकार के कुछ कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से तथा पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने ही काले कारोबार दिन भर चल रही है। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में काले कारोबारी अपने अपने सिंडिकेट के जरिए काले कारोबार चला रहे हैं। चाहे वो कोयला के काले कारोबार हो, पत्थर के काले कारोबार हो, या फिर सार यानी खाद की काले कारोबार हो, या फिर मिट्टी, रेत, पत्थर व चूना पत्थर कुछ भी हो। बहरहाल एक सिंडिकेट के जरिए बराक घाटी में यह कारोबार चल रहा है। कुछ ऐसे कारोबारियों की प्रयास के चलते बालाचोड़ा टोल गेट क्षेत्र में 20 से भी ज्यादा कोयले से लदी हुई ओवरलोडेड ट्रक को इधर आते देखा गया। बहरहाल पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने से ही कई ट्रक निकल गए। पुलिस प्रशासन ने कोई अहम कदम नहीं उठाया। यह सिंडिकेट किसके इशारे से चल रहा है और बराक घाटी में कोयले के काला व्यापार किसके इशारे के तहत चलाई जा रही है, इस बात पर लोग सवालिया निशान दाग रहे हैं। राज्य व केंद्र सरकार जहां स्वच्छता की बात करती है, काले कारोबारियों को अहम कदम उठाए जाने की चेतावनी देती है, तो इस दौरान दिन दहाड़े ऐसे काले कारोबार पिछले कई महीनों से चले जाने पर साधारण लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र नाराजगी भी व्यक्त की और सरकार के दो मुहैया नीति के ऊपर अपना अंगुली भी देखी। पहला देखा जा वो गाड़ी तो 30 टन 32 टन माल
আসামর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে যে বালাসোরা টুলগেটও এইরকম সিন্ডিকেট চলে রিটার্ন দিয়া ইটার উপরে বৃত্তি করি আপনি একটু গুরুত্ব দেন, আপনি প্রশাসন দেন, এটা কে বা কারা করেন, এটার মূল নায়ককে, এটা আপনি ইনকোয়ারি নেই। এইগুলা কাগজ যেগুলা যে পয়লা মানে এইগুলা বৈধ কাগজ আছে এইগুলার যদি বৈধ কাগজ থাকতো তে দিনই কেন কামিয়া থাকতো না, তারা ডাইরেক্ট যাইতো কি? এইগুলা গাড়ির কোনো বৈধ কাগজ নাই, যার ফলে রাত্রে এইগুলা গাড়ি টুলগেট থেকে ছাড়া হয়। আজকে দীর্ঘদিন থেকে যে বড়কলা কালভার ছাড়িয়া একটু দূরে ফুটি ছড়া যেটা টুলগেট বইছে গেট, সেই টুলগেটও ডেইলি 18 থেকে 20টা গাড়ি ওভারলোড কয়লা ফাত্তর বিভিন্ন লাইনের গাড়ি থাকে। এটা 30 টন 32 টন 22 টন 28 টন এরকম লোডের গাড়ি, 16 চাকার 18 চাকার। কিন্তু আমরা জানি বর্তমান বিজেপি সরকারে কইছে যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল দে আমার আসাম মুখ্যমন্ত্রী কইছেন আসামের ভিতরে কোনো টুলগেট নাই। কিন্তু আমাদের চৌকের সামনে যে টুলগেট দেখলাম ডেইলি 18টা 20টা 25টা গাড়ি 30 টন 28 টন 32 টন মাল দিয়া তাকে দিনও পাবলিকে ক্যামেরা মারি দিব, ভিডিও করে দিব, নিউজ দিলেইব গতিকে তাকে রাত্রে এই গাড়িগুলা কে বা কারা ছাড়ে, এই গাড়িগুলা ছাড়ার নায়ককে, এইসব কি জিনিস আমি কিচ্ছু বুঝি না। আমরা যদি গাড়ি একটাই ওভারলোড তো এই গাড়ির মালিক দেখা যায় পরিমল শুক্লবৈদ্যর বাইক না, না সোনাইর এমএলএর শালা, না জন্তমল্ল বড়ুয়ার বনির জামাই, এইরকম সম্পর্কের মানুষ ভাই। বিজেপি সরকারের আমলো যত করাপশন আরম্ভ হয়েছে এটা আসাম রে একদম বিসর্জন করে দিবা এইরকম যদি অবস্থা হয়। রাস্তাঘাট এটা যদি 2 ফুট হাইটে ডালাই দিয়েও বানাইতে পারো টিকিত না। 30 টন 32 টন ওই তখন কয়লার গাড়ি বর্তমানে 14টা কাড়া আর ওই আজের ওইটা ওনার থাকবো, কিন্তু রাত্রে এটা ছাড়িবা কে বা কারা ছাড়ে, কীরকম ছাড়া হয় এটা আমরা কিচ্ছু খবর পাই না। এটার মূল নায়ককে ওটা আপনারা তথ্য লিয়া দেয়। এই যে যেটা কয়লার গাড়ি আটকানি হয়েছে ওইটা খেয়ে আটকাই রাখছে জানেন নিতে যাবে। এই বর্তমানে যে কয়লার গাড়িগুলা 14টা আটটাই রাখা আছে, বডির থেকে প্রায় 1.5 ফুট 2 ফুট হাইটে ওভারলোড, এই গাড়িগুলা বর্তমানে থানার একজন হোম গার্ড এই নাকটাই রাখছেন। সন্ধ্যা পরে কোন অফিসার আইবা সারবা বা খেয়ে সারাইবা খেয়ে পাস করে নেওয়াইবা এটা আমি সঠিক জানি না। आने वाले 20 अप्रैल शाम 6:30 पर सिलचर के बंग भवन में एकल अभियान कार्यक्रम के तहत एकल सुरताल 2023 के तहत भारत के रंग एकल के संग नाम के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक शाम वनवासी छात्रों के नाम कार्यक्रम के तहत यह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के लिए अपील किया गया है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए एकल अभियान संस्थान से जुड़े कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। पत्रकार सम्मेलन में श्री कन्हैयालाल सिंगोदिया, श्री प्रमोद शर्मा, श्री मूलचंद वैद तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए गए और सभी स्तर के लोगों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपील भी किया गया। 20 अप्रैल को शाम जो 6:30 बजे एकल सुरताल बोल के कार्यक्रम है, उसी विषय में आप सबसे एक प्रेस मीट के लिए आग्रह रखा गया था और आप सब उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका आभार। आज मंच पे हमारे उपस्थित हैं सिलचर चैप्टर जो है अपने एकल अभियान का, इसके हम सबके संरक्षक और इस एकल अभियान के नींव के पत्थर श्री हनुमान जी जैन, अभी के हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री कन्हैया बाबू जी, उपाध्यक्ष देवज्योति घोष जी और जॉइंट सेक्रेटरी श्री दिलीप जी मीनाई। मैं सेक्रेटरी हूँ, सचिव मेरा नाम प्रमोद शर्मा। सबसे पहले ये जो एकल सुरताल कार्यक्रम है, इसमें इसकी संरचना हुई थी 2018 में। एकल का ये एक और आयाम है एकल श्री हरि, जिसमें अपने वनवासी अंचल के जो बच्चे हैं उनको एक एक करके उनकी वृंदावन में अयोध्या में ट्रेनिंग होती है और होने के बाद में उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होके इनमें से एक 15-20 कलाकारों की टोली बनी। वो टोली देशभक्ति प्लस अध्यात्म पे गीत नृत्य आदि प्रोग्राम मतलब आदि लेके वो प्रोग्राम करते हैं। 2018 में तो ये टीम गई थी अमेरिका,
अमेरिका जब गई तब ये सोचती कि उस समय वहाँ पे 10-15 प्रोग्राम करेंगे, बट उस वर्ष अमेरिका में इतना अच्छा इन लोगों का प्रोग्राम हिट रहा कि वहाँ पे 100 से ऊपर इन लोगों ने प्रोग्राम किए और एकल के लिए करोड़ों डॉलर में अमेरिका से सहयोग दिया है। तो मैंने मोटा मोटी बताया है, बात बाकी इस कार्यक्रम के बारे में स्पेसिफिक बताने के लिए मैं आग्रह करूँगा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री कन्या जी। कुल 900। इसमें 900 में अपने ये मणिपुर की यात्रा नहीं आप 3 डिस्ट्रिक्ट का मिला के अभी चालू है 1250 है, उनमें से कुछ वो बीच में डिग्रेड हुई थी, तो एक्चुअल एक्टिव 900 है। कितने एकल विद्यालय को माने वो अडॉप्ट किया गया है ना, यहाँ के लोकल लोगों ने अडॉप्ट किया है ना, तो ऐसे कितने स्कूल है जिसको अडॉप्ट किया गया? वो ऐसा है, एडॉप्ट का ये है कि एक स्कूल का 1 साल का खर्चा तो अच्छा स्कूल का और आचार्य का मानधन बोलते हैं, तो वेतन सैलरी जो देते हैं उसको हम लोग सैलरी या ये वेतन नहीं बोलते, मानधन बोलते हैं। वो मानधन एक आचार्य का प्लस स्कूल का जो खर्चा है, पठन पाठन की सामग्री है और स्कूल की कोई व्यवस्था का खर्चा है, वो सारा लेके 22,000 रुपया एक विद्यालय पर खर्चा फिक्स किया गया है। वो एक विद्यालय कोई अगर दान करता है भी, एक विद्यालय में देता हूँ या 2 देता हूँ तो 22,000 के हिसाब से ऐसे देते हैं। तो ऐसे स्कूल हमारे पास, हम लोग भी इधर 100 स्कूल, कभी 90 स्कूल, कभी 125 स्कूल करते हैं, बट स्कूलें तो यहाँ ज़्यादा है, जैसे अभी 1250 स्कूल चल रही है, तो बाकी का जो बचा हुआ मानधन या खर्चा जो है वो केंद्र से आता है और 100-125 तक या 90-95 स्कूलें लोकल स्तर पे होते हैं। 1250 स्कूल में स्टूडेंट कितना है? 30 स्टूडेंट एवरेज में एक स्कूल का है। 30 हाल ही में ONGC 190 स्कूल अडॉप्ट किया। ONGC तो किया ये तो पिछले 5-6 साल से चल रहा है और इस बार वो लोग इधर थोड़े से हर साल उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, आके देखता है, चेक करता है कि सही में स्कूलें चल रही है क्या। तो इस बार उन लोगों में और बड़े हाई ऑफिसर आके और इधर उदाहरण में कार्यक्रम हुआ, तो 150 स्कूल को उन्होंने एक पढ़ने की एक बेंच, छोटी बेंच, डेस्क टाइप की और बैग, पानी की बोतल, ये बच्चों को 150 स्कूल। नहीं, उनका तो जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं वो तो देते हैं, स्कूल लेते हैं, ONGC में और भी बहुत सारे हैं, उनसे ही चल रहा है। हमारे यहाँ पर जैसे ABCI लिमिटेड ने 40 स्कूलें दी हैं उसको, जो बुद्धमंजी बैठ की हर वर्ष गए, मतलब 40 स्कूलों का सहयोग। क्या एकल यहाँ हमारे बराक वैली में 98 में चालू हुआ था और ऐसे एकल पूरे अपने देश में जो नींव रखी गई थी वो आज के झारखंड से रखी हुई थी, वो 1989 में रखी गई। अपने सिलचर में जब 98 में इसकी शुरुआत हुई तो 80 स्कूल से शुरुआत हुई थी, जिनकी संख्या एंटायर बराक वैली, मणिपुर और त्रिपुरा मिला के 2400 तक पहुँच गई थी। 1998 में 2400 स्कूल और स्टूडेंट, वो 2400 स्कूल से ये कोरोना की वजह से पिछले 2 साल जो कोरोना की जो महामारी रही उसमें ये स्कूलों वाले हमारे ये अभियान में काफ़ी अड़चने आई और वो डिसकंटिन्यू भी हुई। अब धीरे धीरे वापस लाइन में आ रही है। यहाँ पर 1750 स्कूल थी बराक वैली में, जो आज के डेट में 1250 स्कूल चालू है। जो अमेरिका का जो सफर रहा बच्चों का, इसमें कुल कितना पैसा फंड में आया? ये नहीं बता पाएंगे, ये तो हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन अच्छा कलेक्शन। आप लोग का ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की योजना है, लेकिन ये स्वतंत्र
अभियान है। इसमें ऐसे कोई उनका कोई इंटरफेयर नहीं है, ये अपने हिसाब से ही, अपनी प्लानिंग से ही काम करते हैं। जन्म लागत योगेश जी, मैं आपको प्रोग्राम के पहले के जो है ना, जो मार्ता उसकी वीडियो जय राधे सेवा समिति व लाइफलाइन फॉरएवर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को दुख से सिलचर के राजीव भवन में जाने माने पत्रकार तथा समाज सेवियों को सम्मानना प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में डीआईजी कंकन ज्योति सैकिया, लखीमपुर के विधायक कौशिक राय, समाज सेवी स्वर्णाली चौधरी सहित संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई और संस्थान कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम में कई जाने माने पत्रकार तथा समाज सेवियों को अपने अपने क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने पर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को लेकर पत्रकार तथा समाज संस्थान से जुड़े विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिली। আর আমি এটা আশা রাখবো কি এই যেটা সোশ্যাল ওয়ার্ক ওরা করছে এটা আগামী দিনেও করবে। এখানে লাস্টটা বন্যা হয়ে গেল, অনেক বন্যাটা হয়ে গেল, ভীষণ বন্যা জুন মাসে লাস্ট ইয়ার, ওই সময় ওদের কার্যকর্তা অনেক ভালো কাজ করছে। এখানে ওদের সেবা সমিতির মানুষ রিলিফ ক্যাম্পেও আমি যে খবর পাইছি, রিলিফ ক্যাম্পে ওরা অনেক মানুষকে অ্যাসিস্ট্যান্স করছে কাজের জন্য। আর যেগুলি মানুষ ঘরে স্টাক হয়েছিল ওই সময় মানুষকেও ওরা সাহায্য করছে। আর তারপরে ওরা অ্যাডমিশনের সঙ্গে ওরা টাচ রাখছিলেন। অ্যাডমিশনের টাচ রাখার জন্যে আমাদের এনডিআরএফ এসডিএফ এর যে টিম আসছিল, এখানে বাইরে থেকে আসছিল, আমার মনে আছে এসডিএফ এর টিম গুয়াহাটি থেকে আসছিল, এনডিআরএফ এর টিম আসামের বাইরে থেকে আসছিল। ওদের সঙ্গে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের মানুষ নিয়ে ওরা অনেক কার্যকর করছে। আমি আমার এখন মনে আছে একটু খবর দিছিল ওদের অনুষ্ঠানে দুই একজন সদস্য কিছু জায়গায় মানে মানুষের মানে মৃতদেহ পাওয়া হয়েছে, ওই রকম জিনিস খবর দিছিল। আমরা তখন এই লগে লগে আমরা থানাকে বলে আর আমাদের মানুষকে বলে আমরা জায়গায় ওরাকে পাঠাইছিলাম। তো এরকম কাজ ছিল। আর আমি আশা রাখবো যেটা হয়ে গেল এটা তো হয়ে গেছে, কিন্তু আবার যে সোশ্যাল ওয়ার্কটা ওরা যেরকম করছিল লাস্ট ইয়ার, এইরকম সোশ্যাল ওয়ার্ক আগেও করবে। কালকে থেকে 15 এপ্রিল থেকে 1 লাখ বৈশাখ, আজকে 2 বৈশাখ, আপনার সবাইকে আমি সহস্র প্রণাম জানাইছি আর আপনাকে শুভেচ্ছা জানাইছি। সবাই আপনারা ভালো থাকুন, এইটা আশা করি আমার এই চমু বক্তব্য এখানে সামনে অনুরোধ করছি। সময় দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। দীপ জ্যোতি জনার্দন আপন দীপ আরোগ্যম সুখ সম্পদম দেশ বুদ্ধি নমস্তুতে আদিতায় স্তুতে। বুদ্ধি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি। দত্তরায় মহাশয়কে শাসীজিকে তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা বিভিন্ন এনজিওর কার্যক্রমের শুভারম্ভ ভারতবর্ষে সেবা বিভাগের এক প্রাচীন কৌশিক রায় মহাশয় প্রমোদিত ভট্টাচার্যের হাতে আমাদের ওটা তুলে দিচ্ছেন। আমরা মঞ্চে ডেকে নেব সকলের ভট্টাচার্যকে আমি মঞ্চ অনুরোধ করলাম সকলকে আমি মঞ্চে ডেকে নেব।
অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রাপ্ত সম্মান জানাতে আমরা দেরি হচ্ছে, কারণ আমরা সায়ন চক্রবর্তীকে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি। बीजेपी राज्य संख्यालघु मोर्चा के संपादक पद पर रामनगर क्षेत्र के रहने वाले अताउर रहमान को संपादक के पद मिलने पर गांव के लोगों द्वारा उन्हें सम्मानना प्रदान किया गया। सूत्रों के अनुसार उनके आवास गृह में बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी में उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया और संख्यालघु समुदाय के उन्नयन के लिए सभी स्तर की सहयोगिता किए जाने का आश्वासन दिया गया। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर हिताधिकारी तथा गाँव के लोगों के बीच खुशी की माहौल भी देखने को मिली। ভিডিও করো না জাকিটা তো আমরা শনিবারে হ্যাঁ বুঝেছি যাও না একটু আতঙ্ক আমার এটা গিয়া পেশাদারর মেইন ফাউন্ডার পিলার বা আমরা রামনগর বাসী অত্যন্ত আনন্দিত। বিগত দিনে আমাদের রামনগরের সুসন্তান আতাউর রহমান লস্কর সাহেবকে কাছাড় জেলা বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব অপহরণ করা হয়েছিল। বিগত 23 মার্চে আমাদের সবার পরিচিত আতাউর রহমান সাহেবকে আসাম প্রদেশ বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা রামনগরবাসীর পক্ষ থেকে বিজেপির সর্বস্তরের নেতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। আমরা রামনগর জিপিবাসীর পক্ষ থেকে আতাউর রহমান সাহেবকে আমরা এই গুরুদায়িত্ব দেওয়ার জন্য আমরা সবাই মিলে একটা সংবর্ধনার আয়োজন করেছি। আগামীতে আরো উন্নয়নের জন্য আরো আমরা আতাউর রহমানের সঙ্গে আছি, থাকবো, আরো উন্নতি করার জন্য আমরা প্রার্থনা করেছি। আর নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই, নতুন বছরে আরো ভালো কাজ করিয়া যাওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। বিগত 23 মার্চ আসাম প্রদেশ বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চা আমাকে আসাম প্রদেশ বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বিগত দিন আমি কাছাড় জেলা বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। সবার আশীর্বাদে দোয়ায় আমি অত্যন্ত সততার সহিত আমি আমার কাজ চালিয়েছি। ভারতীয় জনতা পার্টি সবার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে ভারতীয় জনতা পার্টি অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে। আসাম প্রদেশ সংখ্যালঘু মোর্চার সম্পাদক রূপে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। তার জন্য আমি আসাম প্রদেশ বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার যিনি সভাপতি শ্রীযুক্ত শান্তিবাস কুজুর স্যার এবং তৎসঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বস্তরের নেতাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং কাছাড় জেলা বিজেপি সভাপতি মাননীয় বিমলেন্দু রায় মহাশয়কে আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আমি প্রত্যেকের দোয়া আশীর্বাদ কামনা করি আগামী দিনে যাতে ভারতীয় জনতা পার্টি সংখ্যালঘু মোর্চা যাতে আমরা অতি দৃঢ়তার সহিত কাজ করতে পারি সেই আশা আকাঙ্ক্ষা রাখি। এবং এই দেখে আজকে যারা আমার রামনগর জিপিবাসীর আমার ভাই বন্ধুগণ তাৎক্ষণিকভাবে এসে তেরাবির নামাজ পড়ে এসে যে আমাকে যে সংবর্ধনা প্রদান করেছেন, সত্যি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমার রামনগর অঞ্চল থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আমার রাজনীতি শুরু হয়েছিল গ্রুপ সদস্য রূপে এবং রামনগর জিপিবাসীর মানুষ আস্থা রেখে বিশ্বাস রেখে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমার স্ত্রী আফসানা খানম লস্করকে আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্য রূপে ওনারা
ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছেন। এরপরে ভারতীয় জনতা পার্টি আমার উপরে আস্থা রাখে শিলচর আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের উপসভানেত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করেছে আমার স্ত্রী আফসানা খানম লস্করকে। আমি রামনগর জিপির সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ওনারা যদি আমাকে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে আনতেন না, তাহলে আজকে আমি এই দিনটাও দেখতে আমি পাইতাম না। আমি সবার প্রতি সর্বস্তরের জনগণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সবার দোয়া আশীর্বাদ আমি বিগত दिनों পেয়েছি, आगामी दिनों सबार दुआ आशीर्वाद कामना करी। नमस्कार। शिलचर के 4 रोड क्षेत्र में 16 अप्रैल को पाल समाज का एक सभा आयोजित किया गया। कछार, करीमगंज, हैलाकांदी तथा कई और क्षेत्र से आए पाल समाज के विभिन्न सामुदायिक लोगों की मौजूदगी में सभा आयोजित कर नई कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी में बराकाठी तथा उत्तर पूर्वांचल के कई क्षेत्र से लोगों को शामिल किया गया है। पाल समाज के उन्नयन, शिक्षा के प्रसार तथा जरूरतमंद लोगों की सहयोगिता सहित समाज सेवा मूलक गतिविधियों में जुड़े रहने के लिए सभी स्तर के लोगों ने अपने अपने भूमिका पालन किए और सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया। बाद में नई कमेटी का भी गठन किया गया। कुल मिलाकर पाल समाज के उन्नयन को लेकर संस्थान कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन प्रीति भोज के बाद आपसी बातचीत के जरिए समाज के विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों पर भी चर्चा किया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के संपादक तथा सभापति ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আমি আমার জায়গা দিয়ে দেবো, নিতান্ত প্রয়োজন। এখন যা অবস্থা চলছে, এখন এর ছেলেমেয়েদের উপর বাবা মা বিশ্বাস করতে পারেন না। 90% 10% করে যায়। পাশাপাশি একটা জিনিস দেখুন, আমার বয়স 60। আপনারা সবাই মোটামুটি যারা বয়স্ক আছেন, আমরা কতদিন কি করতে পারবো? আমরা কোনো কিছু করতে পারবো না। আমরা আর 5 বছর পরে 65-70 হলে কোনো কিছু করতে পারবো না। এখন থেকে আমিও তো 1 বছর করবো। আমি কথা দিয়েছি, আমি হেলিপান সমাজ উন্নয়ন সমিতির প্রেসিডেন্টকে কথা দিয়েছি, আমি সম্পূর্ণ আসামে ডিস্ট্রিক্ট কমিটি করে তারপর আমি এস এ মেম্বার থাকবো। আমার দ্বারা হবে। এখন থেকে যদি আপনাদের ছেলে বাতিজা ইয়াং ব্রিগেড যারা আছে, ওনাদেরকে যদি একটু একটু করে নিয়ে আসেন, আমরা 10% করে গেলাম, নেক্সট জেনারেশন 20% করলো, তার নেক্সট জেনারেশন 20% করলো, 10% হয়ে যাবে। হয়তো আমি দেখবো না, 200 বছর লাগবে না, এর আগে 10% হয়ে যাবে। তখন আমাদের সরকারের কাছে না, সরকারকে ছুড়ে দেন। আজকে এজিপি আছে, কালকে বিজেপি আছে, কালকে কে আসবে, ছেড়ে দেন সরকারের কথা। আমাদের যে স্ট্রেংথটা হবে, আজকে নাথ যুগীদের কত টাকা আছে, আজকে নাথ যুগীদের সম্পূর্ণ আসামে কত টাকা আছে পাল কেউ বলতে পারবেন না। ইয়ে ছিল, প্রণবনাথ ছিল প্রেসিডেন্ট স্টেটের, ওকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে অসমিয়া নাথরা। আমাদের পালের মধ্যে তো অসমিয়া পাল নেই। ওনাদের কাছে কয়েক কোটি টাকা আছে। করিমগঞ্জের ডিএম গ্লাস হাউস দয়ামনা, ওনার সাথে 10-12 দিন আগে মঙ্গলবারে ওনার ভাষাতে নিয়েছেন। ওনার সাথে আমার ছোটদারি পরিচয়। আজ থেকে 50 বছর আগে সামাজিক অবস্থা, মানুষের জীবন প্রণালী, সমস্ত কিছু ইন্টারেকশন নিয়া, সমস্ত কিছু বাস্তবিকতা নিয়া, সমস্ত কিছু মানে উঠে উঠিয়া ইগো ইমোশন এইগুলো ত্যাগ করিয়া সমস্ত কিছু থাকবে। এই সমস্ত মানুষের মানে ইগো ইমোশন নানা রকম থাকবে। তবুও ওরা তো আমাদের সঙ্গেই, ওরা আমার মধ্যেও সমস্ত গুণ একত্রিত না, গুণ আছে। তবুও আমি যখন সবের সামনে বসি, তখন আমি ভালো কথাই করি, ভালো চিন্তাধারাই করি। এইটাই মানুষের একটা বিশেষ ইয়ে। কারণ আমার ব্যক্তিগতভাবে নানান রকম রাখতে পারে। শুধু যখন আমরা 10 জন এখানে হই, যখন সম্পূর্ণ পাল সমাজ এখানে হবে, তখন ওই চিন্তাধারাই আসবে, যেটা সমস্ত কিছু সবের মঙ্গলের জন্য, যেটা এই চিন্তাধারাই আসবে। আর এই সভা সমিতির এটাই মৌলিক উদ্দেশ্য, যে একটা কমন ইয়ে আসবে, যেটা সার্বিক কল্যাণের থাকে। তো এই নিয়ে আমি
তো আমার ছোট বক্তব্য আমরা প্রকাশ করি, এতে আমাদের কিন্তু সংযুক্তি বাড়বে। আমাদের যে কোনো একটা কথা যদি বলতে পারি প্রস্তুত হবে, যেটা আগামী দিনে আমাদের পথ দেখাবে, আলোকিত করবে, উদ্দেশ্যের দিকে আমাদের প্রভাবিত করবে। এমন একটা কথা, এই টেলিপাল এইসব জিনিস লাগবে না, রেটার পাল কমিউনিটি আছে, রেটার পাল কমিউনিটিটাই আমরা সব পাল, যেমন প্রপাল টেলিপাল এইসব বিভাজন আনা ঠিক কিন্তু আইতেছে টেলিপাল সেখানে দাঁড়িয়ে আপনি কি বলতে চাইবেন সমাজের নাগরিকদের? দেখুন, আজকে একটা যে আমরা একটা সভা হয়েছে, এটা খুবই ভালো। এটা শুধু রুদ্রপাল আর টেলিপাল দিয়ে সব পাল আমরা একই প্ল্যাটফর্মে এসে আমরা ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। শুনতে পেরেছি যে কিছু ওবিসি যারা ছিল আগে, সরকার নাকি ওটাকে ওমিট করেছে, সেটার জন্য আমরা ফাইট করব। শুধু ওবিসি না, আমরা সব পাল যাতে ওবিসির আন্ডারে পড়ি, তার জন্য আমরা সরকারের কাছে চাপ সৃষ্টি করব। আর আমরা সবাই মিলে যে কাছাড়ে যত পাল আছে এবং আসামে পাল যাতে আছে, একত্রিত হয়ে আমরা সমাজের এই পাল বৃহত্তর পাল কমিউনিটির উন্নতির জন্য চেষ্টা করব। পাশাপাশি আমরা আরও অন্য যে অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। সেটাই আমরা আজকে মহৎ উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে আজকে এই সভা করা হয়েছে। সরকারি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে অনেক সময় পিছিয়ে পড়ায় যারা রয়েছেন বা যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, তারা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। আপনারা কি কোনো বিশেষ পদক্ষেপ নেবেন? না, কথা হলো কি, দেখুন প্রত্যেকটি সরকারি যে স্কিমগুলো আছে না, কিছু যা স্কিম দিয়েছে সব মানুষ তো আর আপনার জ্ঞানী থাকে না, যার ফলে তারা এই জিনিসটা তারা উপভোগ করতে পারে না। তার জন্য আমরা যারা আজকে সরকারের যে জিনিস স্কিম দিয়েছেন, যারা নিতে পারছে না, আমরাও ওদেরকে সাহায্য করবো যাতে ওরা সরকারি জিনিসটা যাতে পেতে পায়। এটাই আজকের এই আনন্দঘন দিনে সমাজের নাগরিকদের প্রতি কি ইয়ে থাকবে, আপনার অ্যাপিল কি থাকবে? নাগরিকদেরকে আমরা এই বলবো যে আমরা সহযোগিতা করুন, শুধু বৃহত্তর স্বার্থেই আমরা এটা ফাইট করছি এবং পাল কমিউনিটি যাতে পিছিয়ে না পড়ে। যারা অনেক আছেন যে পিছিয়ে আছে, অনেক আছেন যেমন পাল সম্প্রদায়ের অনেক ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আছে যারা টাকা অর্থের অভাবে পড়তে পারছে না, তাদেরকে আমরা সাহায্য করবার একটা পরিকল্পনা আছে। এবং অনেক দেখেছি যে বিবাহ দিতে পারছেন না, সেটাও আমরা চেষ্টা করব যে কীভাবে ওদেরকে বিয়ে দেওয়া যায় বা সাহায্যের জন্য আমরা প্রচণ্ড চেষ্টা করব। এবং শিলচর শহরে অনেক দেখেছি আমরা, অনেক মা বাবা অনেক কষ্টে আছেন, অনেকে দেখেছি। আমরা একটা পরিকল্পনা আছে যে কিছু করা যায় কি না বৃদ্ধাদের জন্য, ওইটা আমরা পরিকল্পনা আছে। আপনার ভালো নামটা? মনোজ পাল, সম্পাদক পদে রয়েছে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, সভাতে বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে। আমাদের নতুন কমিটি অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, তা আমরা একটা শুধরাবার সময় পাবো। আর আমার সম্পাদক যে বলছেন বৃদ্ধাশ্রম, অনাথ আশ্রম, এর সঙ্গে আমার অনাথ আশ্রম, তাও আমরা কমিটি হওয়ার আগেও জায়গা কীভাবে পাওয়া যাবে তার ব্যবস্থার জন্য হাঁটাফেরা করছি। আর আমরা নতুন কমিটি হলেও পুরনো যারা অনেক বছর আগের সংগঠন করে গেছেন পাল সমাজের, আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। অনেক নেই, আমি তাদের ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। যেমন আমাদের প্রসন্ন পাল ছিলেন, কালকে আমি ওনার ছেলে সদীপালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, শুধু আমার এই কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে। তাই ভবিষ্যতে পালরা আমাকে যখন ডাকবে, আমার সম্পাদক বলেছেন কোনো মেয়ের অভাবের জন্য বিয়ে হচ্ছে না, অনেক রুগী আছে পয়সার জন্য রক্ত কিনতে পারছে না, আমরা সবসময় তাদের পাশে থাকবো। এবং আমি সবসময় আমার যারা সিনিয়র, যারা অনেক দিন থেকে সংগঠন করছেন, তাদের পরামর্শ নেব। আপনার ভালো নামটা? নিহারঞ্জন পাল চৌধুরী। ধন্যবাদ আপনাকে, আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার। শুধু আমার এই কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে। তাই ভবিষ্যতে পালরা আমাকে যখন ডাকবে, আমার সম্পাদক বলেছেন কোনো মেয়ের অভাবের জন্য বিয়ে হচ্ছে না, অনেক রুগী আছে পয়সার জন্য
রক্ত কিনতে পারছে না, আমরা সবসময় তাদের পাশে থাকবো এবং আমি সবসময় আমার যারা সিনিয়র, যারা অনেক দিন থেকে সংগঠন করছেন তাদের পরামর্শ নেব। আপনার ভালো নামটা? নিহারঞ্জন পাল চৌধুরী। धन्यवाद আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के बालाचोला क्षेत्र में चल रही है अवैध कोयले की व्यापार। कोयले से लदे करीब 20 ट्रक को अनदेखी कर रही है पुलिस प्रशासन। आने वाले 20 अप्रैल को शाम 6:30 पर सिद्धर के बंग भवन में एकल अभियान कार्यक्रम के तहत एकड़ सुरताल कार्यक्रम 2030 का किया जाएगा प्रारंभ। सभी स्तर के लोगों को सहयोग करने का किया गया। जय राधे सेवा समिति व लाइफलाइन फॉरएवर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को रूप से जाने माने पत्रकार व समाजसेवियों को दिया गया सम्मानना। सेवा के कार्य में ब्रती रहने का किया गया अपील। भाजपा राज्य संघालघु मोर्चा के संपादक पद पर रामनगर के आता उन्नाव को निर्वाचित किए जाने पर संगठन कार्यकर्ता सहित अनुरागियों ने दिया संबर्धना। सभी तरह के लोगों को लेकर की जाएगी उन्नयन कार्य। सीजर की 4 क्षेत्र में पाल समाज के उन्नयन के लिए आयोजित हुआ नागरिक सभा। कछार करीमगंज व हाइलाकांदी जिले से पाल समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गठन किया गया नया कमेटी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।